اللہ تبارک و تعالی دنیا تا انسان را پیدا کو اور یہ دنیا تا انسان پیدائش ہے سلسلہ را ہمیں طریقہ اللہ تبارک و تعالی تکجام حد دنیا تا جاری بداری تن یہ سلسلہ را ہم جاری فرمائیں تو ہر انسان سرا اللہ تبارک و تعالی یک ذمہ داری ذاتا اور انسان ہر وقت ہوتی ذمہ داری پورا کنتن گوڑ انسان شما ذمہ داریا بریو ذمہ بیت شمچن سر انسان اولاد حق یہ انسان زاگ انسان اولاد یہ انسان سرا حق دار اولین حق ہر وقت کی زاگ پیدا بیت زاگے ہفت روز برابر بیت یا ابتدائی پیدائش بیت شریعت متحرہ تا ہمیشہ ہر وقت کی آزاگا صاف کنن شودن تے غسل بدین آئی راستے گوشے تا اذان دین چپیں گوشے تا اقامت کرن یہ زاگے حق کنت پسما سن سرا بمے کسانی نو کا پیدا بوتا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہے ربوبیت مزنی بما زاگے اما اولین چیز کی برائے میموریت مان کنک بیتن اللہ مزنی مان بیتن افتروچ بیتن زاگارا نام بر کنک بیت اور نام ہم اسلامی نام حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت تکنتن فرمائنیتن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون الى یوم القیامت قیامت تروچا شما توار کنگا بیت بی اسمائکم و اسماء آبائکم انسان نام کجام نام بیتن اما نام اور پسے نام سرا مردم توار کنگا بیت اگر یک مردم نام عبداللہ آئے پسے نام محمد تو قیامت تروچا توار کنگا بھی عبداللہ ابن محمد پدا آئی پسے نام کہے بھی اماز آگئے اور آئی پسے نام یعنی قیامت تروچا ہر یک کرا پسے نام اسرا توار کنگا بیتن تدعون یوم القیامت بی اسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم تو شمی وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شما ہوتی زاگانا جوانین نام پر کریں امین نام سرا قیامت تروچا شما توار کنگا بیت مروچن معاشرے تا کجام جوانین کافر اللہ نافرمانے فلمیے جوانین کرکٹ والے یہ چیزان سرا مشہور اتی زاگے نامہ بمائی برکت آئی نامہ زوری اتی زاگے نامہ سرا برکت حالانکہ اس مسلمان مگر زاگے نامہ سیل کنے ہندو و مسلمان نام درمیان فرق نیست تو قیامت تروچا کجام نامہ تزاگا بھی رکھنے اللہ تبارک و تعالی قیامت تروچا کی فرشتہ آواز دینتن تی زاگا گما نامہ توارا کرت تو بہترین چیز اور نام انسان ہے تا مزن اثر بھی
انسان کجام کجام نام برکنگ بیان ہمیں نامان انسان تا اثر بھی زندگی تا مختلف انچین انسان استن اوان نام انچین نامن کہ نام مانا تکلیف برداشت کرنا کہ وغیرہ ہمیں رنگی حساب بینتن ہمیشہ بیچارے امتحان و آزمائش تاو بین یہ ہما نام اثر بھی انسان تا تو شمی وجہ زاگے وقتی کہ زاگے پیدا بھی تن زاگا جوان نام برکنن پیغمبران نامان برکنن صحابہ کرامن نامان برکنن اولیاء اللہ نے نامان برکنن تو معشوم زاگانتا اللہ تبارک و تعالی اما نامان اثر نہ پیدا کرت تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والان اترا بچارنت و اہلیکم اور اتی گس والانا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اترا سا جہنم آج سا بچارنت اتی زائگانا ہم سا جہنم آج سا بچارنت قوا انفسکم تشریع را مختلف صحابہ کرامن مختلف توجیہ بیان فرمائیں تھے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا مطلب چند یعنی اللہ تبارک و تعالی چھ آیت کریمہ چھ مراد کرنا گئے چھ مراد بیان کرنا گئے